सब पंचायत आम मीटिंग कर आसुचे आज्ञा ये त्रिलोचनपुर से दिन रविवार दिन मीटिंग कलु से दिन से त्रिलोचनपुर लोक को आम बारंबार कही से भूल करूला हय आज्ञा आम भूल करें केमा दिव बोल से कहला हेले से आम विवेधान भितर आम कम दाम जाकर आम शत्रु पाखे कम गले आमको टिकी ना आमको टिकी ना केमती तुम जाऊँगी ना आम न जाणिक जाइली बोल से कहते हेले मिसा आम नियमगिरी आम जीवन देकर आम लड़े करते लोग पैसा पत्र कुली बुत जाकर करब ये ठीक ना जे आमर शत्रु पाखे आम मित्र बांधले तो ठीक ना आज्ञा से आम सब पंचायत आम डंगिया कंद को बारंबार कहूँ से शत्रु पाखे जीव ना ताके विरोध करवा आमर महामाटी बिकी बचे देवा आम जमी जंगल बचे देवा आम 112 पद लोक एकाठ होकर आम लड़वा ताके हटेबा बोलिक आम समस्त को सब पंचायत मीटिंग कर आसुची आज शिवपदर पंचायत आम मीटिंग करुचे शिवपदर पंचायत लोक को आम पाँच खंड गाँ लोक को मिसा सेमती भूल करुचे मिसा बारंबार कहूँ ना आम जड़े लोक डाक नेला को आम जाइलु आम मनीचा जाइना के नाई नाबसुंडी से कि गाँ जे वेदांत विरोध आम करवा सीना आम लोक विरोध ना आम लोक तो ठीक बुल बटका करुच्ची बुल बटका आम लोक केमा मांगुची आम जीवु ना बोलिक आम आज उठने जीवु ना से वेदांत भितर आम न जाणिक जाइलु न बसुन आमको डाक नहीं आम जाइलु आज्ञा एवं आम महामाटी छाड़बू ना आम जंगल छाड़बू ना आम पहाड़ छाड़बू ना आम 112 पद लोक एकाठ होकर आम लड़वा ताके कुदेवा हटेबा हेले का आमर जमी जंगल बचब गाँ बचब बोलिक समस्ते मत देला कम बेसी जारपा श्रेकापाड़ी केसरपाड़ी बाटुरे मदी रे गोटे स्कूल हेले आमको भल सेटा अरे आमर पिला मैंने दल को जाई पारू ना कि आसी पारू ना से पाखापोखी एमती स्कूल थे आम पिला छुआ मैंने पाठ साठ पढ़ी टी उन्नत विकास हेब सेटा गाँव लोक मिसा सब राजी होबे मिसा कहला मीटिंग रे नाई आमर ये 5 पदर गाँ भितर गोटे हाबास स्कूल हेले आमर पिला मैंने पाठ साठ पढ़ी टी उन्नत विकास हेब बोलिक गाँव लोक मिसा एमती मत देला एमती 5 पदर गाँव रे 5 पदर गाँव रे एमती 5 किलोमीटर गोटे हाबास स्कूल दिंतु आमर पिला मैंने शिक्षा शास्त्र से दियो सेमती आम ताके विरोध करबू ना आरे वेदांत तरफुर देले आम ताके विरोध करबू सीना आम सरकार तरफुर देले आम से अंगनवाड़ी केन्द्र हो स्कूल हो अरे कौन से कम दाम मिसा से डेवलपमेंट कम दियो आम आम ताके विरोध करबू ना सेटा आम सपोर्ट करबू सरकार के आम कम दाम देले एटा आमर निष्पत्ति आज्ञा मो ना हूँ राधामोहन टाकरी शिवपुर पंचायत आज मीटिंग आज जो आम 112 खंड गाँव लोक आज ये बसीचु एटा हूँ नियामगिरी सुरक्षा समितिर बैठक ये बैठक रे आसंता मास जो फेब्रुआरी लास्ट 27-28 1 तारीख पर्यंत आम नियामगिरी पहाड़ रे पर्व पालन हम से आम समस्त एकत्रित होइचु किंतु ए बैठक रे आम समस्ते एरिया अंचल विषय रे आम सब बुझा पाउची जे बीजेडी सरकार 25 वर्ष शासन कला आउ एबे बीजेपी सरकार 2 वर्ष पाखापाखि हो जाउची किंतु 25 वर्ष जो सरकार शासन करिची एरिया देखंतु आज्ञा एरिया कौन सी रास्ता घाट नहीं कि नेटवर्क नहीं शिवपदर पंचायत रे प्राय सबू तल ऊपर गाँ शिवपदर पंचायत कोटी नेटवर्क पाऊ ना आ रास्ता कोटा भी पिचु रास्ता नहीं किंतु सरकार भोट समय रे हो कि बीजेपी सरकार हो से डिबडिबा मारुची जे मु विकास करबी बोलिकी आज्ञा देखंतु ये आमर एरिया रे आपण मीडिया बंधु भाई माने आसला बेले आपण देखिथिबे बुर्सी कमार ठारो जो आमर पानी पुंडा पर्यंत जो रास्ता देई के आसले से रास्ता को बळे अवरोध होईची जो रास्ता जो काम होईची आज्ञा 5 वर्ष पूरी गला जो भी ठिकादार हो कि कॉन्ट्रैक्टर काम करिची तार कौन सी 5 वर्ष भीतर रिपेयरिंग की किसी काम करा जाए नहीं एपटे आज्ञा कौन सी एम्बुलेंस आसवार कि नले कौन सी आम यातायात तो मुख्य रास्ता आमर बैंक को जीवार हो कि पिला माने स्कूल पाठ पढ़ी जीवार हो कि आम बजार जीवा दईखाल रास्ता मध्य हो एरिया अंचल आज्ञा किसी विकास है ना किंतु बीजेडी बीजेपी मिसिकी जो आम विकास ना कहते किसी आज्ञा विकास एरिया को करना आउ गोटे कथा आज्ञा जो आम सरकपाड़ रे जो हॉस्टल आसी सरकपाड़ी ना रे सरकपाड़ी रे ही से हॉस्टल हेबार दरकार अन्य को जगार जदि हॉस्टल करेंगे आम शिवपदर बासी जिते आम डंगरिया भाई माने जोटी हेले मते से हॉस्टल को आम करई देबु ना किंतु सेटा भांगी विरोध करबु जाई कर आम ताके जणे देबु सरकार विषय जणे देउची एमती 5 पदर गाँव रे 5
ପଦର ଗାଁରେ ଏମିତି 5 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ହାବାସ ସ୍କୁଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେଟା ଦିଅ ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ତାକେ ବିରୋଧ କରିବୁ ନାହିଁ ଆରେ ବେଦାନ୍ତ ତରଫରୁ ଦେଲେ ଆମେ ତାକେ ବିରୋଧ କରିବୁ ସିନା ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ ଦେଲେ ଆମେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ସ୍କୁଲ ହଉ ଆରେ କ'ଣ ସେଟା କାମ ଦାମ ମିଶା ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଦିଅ ଆମେ ଆମେ ତାକେ ବିରୋଧ କରିବୁ ନା ସେଟା ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ନା ସରକାରকে ଆମ କାମ ଦାମ ଦେଲେ এটা আমার নিষ্পত্তি আজ্ঞা বেদান্ত বিরোধরে আমি করবা সিনা আমি লোক বিরোধ নাই আমার লোক তো ঠিকই ভুল বটকা করুছি ভুল বটকা হলে আমার লোক কেমা মাগুছি এমে আমি ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କରି ଆମେ ଆଜୁଟନେ ଯିବୁ ନାହିଁ ସେ ବେଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ନ ଜାଣିକରି ଯାଇଥିଲୁ ନ ବସୁନି ଆମକୁ ଡାକିକରି ନେଇଥିଲା ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମର ମା ମାଟିକି ଛାଡ଼ବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ବୁ ନାହିଁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଛାଡ଼ବୁ ନାହିଁ ଆମେ 112 ପଦ ଲୋକ ଏକାଟା ହେଇକରି ଆମେ ଲଢ଼ବା ତାକେ କୁଦେଇବା ହଟେଇବା ହେଲେ ଏକା ଆମର ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ବଚବ ଗାଁ ବଚବ ବୋଲି କରି ସମସ୍ତେ ମତ ଦେଲାକୁ ବାବୁ ତମେ ମନିଚା ଯାଉଛି କି ନା କେ ତତେ ଡାକିଲା ନାଇଁ ନା ବସୁନି ଡାକେ ଆମକୁ ଡାକିଦେଲେ କରି ସେଠି ଜଏନି କଲାକୁ ଆମେ କାମ ଦାମ କରି ବଚିଥିଲୁ ସେଟା ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ଆଜୁଟନେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲୁଛି ଆରେ ଆଜୁଟନେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲେ ଯାହା ହେଲେ ତାହା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଆଜି କ୍ଷମା କରଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ ଆରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବେଦାନ୍ତ ଏକା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ହଟାଇଲେ ଏକା ଆମର ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ ସେମିତି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇଛି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ସେଦିନ ରବିବାର ଦିନ ମିଟିଂ କଲୁ ସେଦିନ ସେ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଲୋକକୁ ଆମେ ତାକେ ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଇଛି ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଥିଲା ହଏ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ ବୋଲିକରି ସେମାନେ କହିଲା ହେଲେ ସେମାନେ ଆମେ ବେଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ କାମ ଦାମ ଯାଇକରି ଆମେ ଶତ୍ରୁ ପାଖେ କାମ ଗଲେ ଆମକୁ ଟିକିକି ନାଇଁ ଆମକୁ ଠିକ ନାହିଁ କେମିତି ତମେ ଯାଉଛି ନାଇଁ ଆମେ ନ ଜାଣିକରି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ମିଶା ଆମେ ନିୟମଗିରି ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇକରି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ କେତେ ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର କୁଲିପତି ଯାଇକରି ସେଠି କରବ ଏଟା ଠିକ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ପାଖେ ଆମେ ମିତ୍ର ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ଠିକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଡଙ୍ଗିଆ କନ୍ଧକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେ ଶତ୍ରୁ ପାଖେ ଯିବ ନାହିଁ ତାକେ ବିରୋଧ କରବା ଆମର ମା ମାଟି ବିକି ବଚେଇ ଦେବା ଆମେ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ବଚେଇ ଦେବା ଆମେ 112 ପଦ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକରି ଆମେ ଲଢ଼ବା ତାକେ ହଟେଇବା ବୋଲିକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଟିଂ କରି ଆସୁଛି ଆଜି ଶିବପଦର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ ଶିବପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକକୁ ମିଶା ସେମିତି ଭୁଲ କରୁଛି ସେଟା ପାଇଁ ସେ ତାକେ ମିଶା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ନାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ଡାକିକରି ନେଲାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମନିଚା ଯାଇନାହିଁ କେ ନାଇଁ ଏଠି ନା ବସୁଣ୍ଡି ସେ କି ଗାଁ ଯେ ଅସେର ପର ନା ବିରୋଧ